Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Fikri Nebo dari Prodi Teknologi Raga Center. Di sini saya akan mengerjakan sebuah challenge ya pada OS Academy. Oke, di sini lab ini berjudul tentang creating a static website for the cafe. Jadi kita membuat static website untuk sebuah cafe ya. Oke, di sini ada skenario-nya ya. Frank dan Martha adalah seorang suami istri. Tim suami istri yang dimana mereka mengoperasikan dan ownernya yang mengoperasikan sebuah small cafe kecil, bisnis cafe kecil yang menjual sebuah dessert dan kopi. Nah, anak mereka, Sofia, dan juga beberapa petugas atau pekerja, karyawan, tidak ada Nikhil, Nikhil, seorang yang secondary school student. Kalau seseorang yang siswa sekolah ya, siswa sekolah juga bekerja pada kafe ini. Dan kafe ini berada pada lokasi di dalam sebuah lokasi yang kota yang besar ya. Nah, kemudian di sini kita langsung saja ke lab overview-nya dan objektif. Pada lab ini kita akan menggunakan Amazon Simple Storage Service atau Amazon S3 untuk membuat sebuah static website dan juga mengimplementasikan arsitektur best practice untuk melindungi dan memanajemen data kita. Setelah menyelesaikan lab ini, kita diharapkan bisa untuk menghost sebuah static website menggunakan Amazon S3, kemudian implement one way untuk melindungi data kita menggunakan Amazon S3. Kemudian mengimplementasikan sebuah data lifecycle strategi pada Amazon S3 pada Amazon S3 dan mengimplementasikan sebuah recovery strategi menggunakan Amazon S3. And then should look like at the following. Oke. Jadi kelihatannya seperti ini ya labnya nanti. In this challenge lab you encounter. Oke. Ini udah business request for the cafe launching a static website. Oke, ini udah tadi. Oke, di sini kita download dulu. In this task you extract the file that you need to create it. Kita tunggu ya, emang agak lama. Alright, sudah kita buka. Kemudian kita ekstrak di sini. Dan ini udah ya, ada CSS dan image-nya. Oke, kemudian kita yang kedua membuat S3 bucket warehouse open the Amazon S3. Sini. S3. Gimana? You must clear block all public access. Create a bucket in US Virginia. Ini udah ada.
Oh, bukan ya. Create a bucket in the AWS region to host your static website. Nah, oke, kita di sini membuat sebuah bucket ya. Kita namakan website cafe. Kemudian ini kita mau hidupkan CL-nya, dan juga kita mau blok all public access sesuai dengan ini ya. Enable static website hosting on your bucket. Static website. Mana static website? Gas aja lah. You use the index for your file index. After cutting the bucket, you can upload folders. Oke, aja. Kalau ada access, oh udah ada. Cafe. Oh, udah kebuat ya? Wait, wait. Ada. If new object return to this bucket, specify the bucket. There are ini deh. Udah. Foto ini ya udah terbuat ya. Kita langsung ke tas 3. Ke tas, ya ke tas 3. Upload static file to upload the index file. Index HTML and the CSS and image folder. In the separate user tab the endpoint. Oke, coba kita upload ya.
Bentar, sedang mengupload. Oke, sudah selesai uploadnya. And separate web browser, open the endpoint link for your static website. Oke, endpointnya apa nih? Ensuring. Oh, ini ya endpointnya. Kita coba cek, ini ada pertanyaan. Oke, I see. Ini juga. Sabar. Access denied. Just the blue submit. Kita jawab pertanyaan dulu aja, guys. When you viewing this shot of status, do you see the web browser? No, the file not publicly accessible. Yep. In the another way to ensure maximum protection and prevent the accidental deletion of the browser version. What is another way to ensure maximum protection and prevent the accidental deletion of a person? Maximum protection ya. Cross origin resource sharing. Cross region replication, multi-factor authentication, packet policy, kebijakan. Ini mungkin. Do you see the object from the source bucket and the destination bucket? Do you see the object from your source bucket and the destination bucket? Source bucket. Not. Udah bro. Aksesnya ya. Gak bisa ya aksesnya. Enggak bener kan ya? Packet policy. No. Bentar. Destination bucket maksudnya apa sih?
Ini kah? Object. Yes, yes. Was the version that you just deleted from your source bucket also deleted from your destination bucket? Was the version that you just deleted from your source bucket also deleted from the destination bucket? Nggak tahu ya. Mungkin. Iya sih. Iyalah. Yes. Bisa upload open the endpoint. Oke, sudah. Ya, ntar creating a bucket policy to grant read public access. Nah, ketika dia nggak bisa di akses itu kan karena dia bucket policy-nya, kebijakan bucketnya. Nah, sekarang kita membuat itu untuk bisa dibaca oleh publik ya. Frank shares his plan to create many new type of pastries for the cafe. Jadi Frank ini membagikan rencana dia untuk membuat lebih banyak tipe baru dari pastries untuk cafe, pastries makanan. Kemudian kita menyadari bahwa kita butuh untuk mengupload sebuah gambar untuk beberapa dessert yang baru dan dia membuat dan juga enable atau mengizinkan public access pada beberapa objek. Nah, kita tidak mau melakukan ini secara manual, melakukan proses ini secara manual. Instead, tetapi kita memutuskan untuk membuat sebuah bucket policy yang dimana secara otomatis membuat beberapa objek publik ketika itu sudah terupload dalam folder. Ini kita membuat bucket policy to grant membuat bucket policy yang grant itu lupa deh, read only permission. Yang mengizinkan read only permission untuk public anonymous user by using the bucket editor. If you get stuck, see the example. Oke, kita coba. Confirm the website for the cafe. Oke, di sini kan ada under bucket, choose the name of your bucket, choose permission. Ini permission, kemudian bucket policy, kita edit to grant make following bucket, copy paste. Oke, kita copy paste aja. Tup. Kemudian the bucket policy editor update, save change. Oke. Sip. Belum bisa. Unknown again error process. Kenapa nggak bisa nih? Try again later if the error process. Kenapa error ya? Oh, ada yang salah kayaknya.
A message appear indicating. Enggak sih. Oh. Oh. Gini. Nah, sudah terlihat ya bentuk dari website cafe itu sendiri. Nah, sip. New business requirement protecting website data. You show Sophia the new website, and she very impressed. Good job. You and Sophia discussed that you will likely need to make many updates to the website as the number of cafe offerings expand. Olivia, an iOS solutions architect and regular cafe customer, advise you to implement a strategy to prevent the accidental override and deletion of website object. You already need to make some change to website, so you decide that that this would be a good time to explore object versioning. Teknik tema enable versioning on the S3 bucket. You enable versioning bucket and confirm that it's work. 3 console enable versioning on your S3 bucket. Enabling what? Enable versioning on your cari versioning. Tidak. Notice that after you enable versioning, you can disable it. Versioning. Di mana sih versioning? Versioning itu gunanya buat
Oh berarti ini bukan, apakah di still bucket policy? Enggak dong. Ya lah. Petunjuk aja deh bang. Jauh lebih. Kebijakannya dulu pakai Jason. Jasonnya aksesoris diizinkan. Ya. Sudah. Tutup nih. Dingin. Fis, udah sampai versioning belum? Belum. Apa gimana? Dulu. Ada itu tuh di ini. Di podcast ini. Lah iya di mana? Versioning tuh maksudnya mengubah versi apa gimana? Oke guys, kita bantu kawan. Enggak apa, enggak apa, enggak apa. Di mana di permission? Ini loh. Gua enggak lihat. Sorry guys, enggak lihat guys. Ini dia ambil. Sorry. Sorry guys ya. In a text editor, open the index.html. For example, you could use your of or text editor of your choice. Oke. Kita buka dulu index.html-nya. Nih. Enggak, bukan ini. Open with. Cepat aja biasa. Just once. Alright, kemudian apa nih? Modify the according to the following instruction. Background color, allocate. Change it to BG color. Oke, kita cari aquamarine. Oh ini nih. Ganti menjadi ini ya. Nah, Gainsboro, kemudian yang orange kita ganti Corn Slick. Ini terlihat sudah. Nice. Aquamarine second line. Gainsboro lagi. Aduh. Oke, udah. Upload the update file to your S3 bucket. Ya, kita upload lagi ya, guys ya. Upload. Apakah dia ke double? 822. Oke, benar. Sip, kita coba bentar.
reload web browser tuh kan, kita reload. Oke, ganti ya guys ya, ini tadi warna biru sekarang jadi warna gitu pokoknya. To see the latest version of the index, go to your bucket and choose show version. You should see both version. Mana show version? Ini pokoknya di situ lah ya. Written the result with a multiple choice question for this lab. Architecture best practice in this task. You use one technique to implement an architecture. Oke. Lanjut yang ketiga kita guys, optimizing cost of Amazon S3 object storage. Setting life cycle policies. Pada teks ini kita membuat sebuah life cycle untuk secara otomatis membedakan versi yang lama dari objek pada source bucket kita ke S3 standard infrequent access, S3 standard IA. The process should also eventually expire the object. Configure the rules in the website bucket lifecycle configuration to receive full credit. Create auto separate rule. Do not configure to transition on. Rule. Macam mana ya? Lifecycle rule. Configure to rule the website. Jadi kita buat dulu rule-nya. Rule 1. Add filter to limit the scope of this rule in a single prefix. Jangan. Prefix ya. Berarti kita prefixnya mana ya? Apa nggak usah? Oke. Sebentar. Kita masuk ke sini dulu ya.
Alam. Jangan nakal sih. Nggak fokus. Aduh. Oke, rule yang pertama kita cek di sini. Move previous version of all source bucket object to S3 standard after 3D. Enggak sih ya. Oh ini ada good, ada ini. Ini Pak, aman Pak. Seneng. Existing new object. To complete life cycle of object with S3 life cycle configuration rule, you can tell Amazon S3 to transition object. If you upload periodic log to a bucket, your application might need them for a week or a month. After that, you might want to delete them. Some document by combining S3. In this scenario, jangan. Transition action. Life cycle help you. Lu upload file kan? Oh ini nih ya. Choose the action you want to perform. Lu ngaktifin enggak? Berarti move previous version. Berarti kalau move previous version, this action define when object transition to another storage class. For example, you might choose the transition object to the S3 standard. Oh, ini transition action ya. Transition berarti. Current version object between storage classes. Ya nggak sih? To archive after creating them to archive object to S3 Glacier flexible retrieval storage class 1 year after getting them for more information. Expiration deleted. Berarti bener ya, ini transition current version tuh versi terbaru. Old version berarti non current. Bentar. Previous version of all source bucket. Standar IEE berapa? 30 day. Mana ya? Retro.
Kenapa nggak ada? In the other role, delete previous version of the object after tiga enam puluh tiga enam lima. Ada dua kan rule-nya. Ya sekarang sudah keluar ya. Ini kita upload Bentar. Delete previous version of the object. Previous version delete expired object. Ini enggak sih? Object become non-current. Oke. Delete previous version. Udah nggak sih? Oke. Selesai. Lanjut lagi kita ke bawah. Kita jawab untuk DR, durability and planning. Enabling cross-region action. The different region than the region for your source packet. Second packet and enable versioning on it. Is your destination packet? Create a second bucket in an enable versioning on it. This tag you enable cross-region replication. Cross-region application. That the region for in different region, then the region for yours. Oh, kita harus ganti region ya. Hmm.
pakai portfolio. Jadi polisi lu buat coba polisi aja dulu. Nah, itu ada di permission. Bukan. Ini ke bawah. Tadiin. Taruh di sini aja deh. This example demonstrate how to create a revelation. Alright. Kenapa segitu amat? By using the OS command line. And okay, version installing and configuring. Kita coba jalan 5. How to create a replication configuration by using the Amazon S3 console. Is there really? Cafe roll. Segel. Enable berarti kalau ini existing different region. Replicating one-time batch certification job. Live applications refer the same region application and cross region. Refer, okay. Live application doesn't replicate any object that existed before you set up application. To replicate object, kita coba caranya OOM kita ya guys ya. Nggak usah sampai atas. Ini. Keren. Suruh ngapain om? Diunggah ke S3 bucket sumber. US West. Bener kan, harus pindah region.
Cover destination bug. Shell hidup harusnya ya kan. Versioning hidup. Bucket name is already taken. Huh? This specific bucket name is already taken. Already exists. Oh, mungkin nggak usah buat lagi mungkin ya. Ya aja. Tapi di sini sudah buat lagi. Ini different region that region from message. Hmm. Bentar. Hah? Terakhir ini. Saya. Ada dong. Wih, Itu ada itu. hah? Itu ada. Sabar, sabar, sabar. Gue nyoba sendiri dulu. Nggak bisa. Apa sih nama YouTube-nya? Cocok loh. Hah? OS.
Gak usah apa-apa. Sheesh. Di goals yang gua yang ini yang kedua. Iya, kita kan statik. Hmm? Kita kan dinamis. Itu statik ya. Hmm. Gol terakhir sih. Nolek ya. Oh, bukan VPC. Static website. Ini dari paket. Ialah proses version of object. Oke. Enable. Bisa. Apa namanya harus sama? Jadi yang kedua itu tapi gimana daftar kedua? Gak bisa. Kedua aja lo. Dia lihat yang kedua kok ini. Terus yang di sini 365. Ya ini kenapa? Oh, sorry. Siapa juga gitu. Enggak. Nggak bisa ya. Udah.
Hmm, ini agak tricky sih yang terakhir ini. Gampang. Sulit ya, 1 jam lebih nih. Enable cross region application. Kenapa nih nggak bisa buat bentar guys, ada perdebatan di sini guys. Ini namain Kalau nama bisa itu sebenarnya kan harusnya nggak bisa gitu. Cewek di ini enggak nyala enggak cewek? Nggak Lokal pabriknya dihidupin. Udah jadi dihidupin. Nggak bisa lah, kan namanya sama. Gimana sih? Bisa kah? Wow, bisa guys. Bisa terbuat guys. Oke, create second. Oke, second bucket is your destination bucket. Yo, S3 bucket enable cross region replication. Cross region application. Ada resource sharing. Oke. Replicate the entire source bucket. Tonton YouTube lagi guys. Hah? Lu ya, enggak, lu ini aja apa? Masukin aja apa namanya? Tadi nama yang pertama lu salin, angka yang satu di depan ganti 2. ini dua. Enggak, kan nama ini kan beda region kan? Coba lu balik sini dulu. Oke. Nah, ini nama ini lu salin. Salin semua. Oke aja. Yang ini Mac. Oh, lu udah buat. Kan ini yang pertama. Ini paket kopi satu loh. Oh. Di region Virginia. Kalau gua pakai yang ini gua. Ini. Ya gua nggak bisa ngeliat anjir. Terus bisa nggak nih? Kalau gua tadi kayak gitu, gua copy nama ini terus yang depan ini gua ganti 2, baru bisa buat. Oke, boleh. Hmm. Di Ohio nih. Bisa nggak? Itu hidupin, dah nggak ada yang dibuat lagi deh. Langsung create aja. Nah, bisa itu harusnya. Oke, udah. Itu. Oke. Tuh. Ini lah second dulu ya, kan. Ganti warna doang. Apa? Iyalah. Ini bukan nyontek guys, ini belajar.
Oh, disuruh apa sih? Kontrol loh. Ayo. Hah? Submit. Oh ya, submit coba ya. Nggak ada yang bener nih, lihat lah. Soalnya dari itu kan mau buat itu Hmm? dari create Dari create. Iya kayaknya. Dari awal kayaknya gue belum. Salah gue. Soalnya gue pakai yang pertama emang dari tadi. Ini gue ganti 2 doang. Soalnya itu emang buat pertanyaan kan. Tapi ya udahlah ya. Jam berapa ini? Ini makan dulu kita nanti ya guys ya. Kita lihat submission reportnya. Lah kok nggak ada? Ya, ya. Cuma jawaban doang. Yang ini, what the hell? Oke guys, kita hari sekian dulu ya guys ya. Nanti saya lanjutkan lagi. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.